आनुष्ठानिक भाव में आज वर्णाढ़ उत्सव अध्यक्षता करुवा मोर अग्रज श्रीजुक्त राजकिशोर पाणिग्राही महोदय, मोर बंधु, मोर अनुज, समधर्मा पौरुषर संपादक एवं सांप्रतिक ओडिया साहित्यर जड़े सदर्थकवादी समालोचक असित महांती महोदय, डाक्टर बाबू जहाँ को मुझे कहें जे आपण लोकंकर नाड़ी देखिकी शरीर सुस्थ कर दायित्व सहित भगवान आपण आत्मार शुद्ध कर दायित्व देइचंती निजर चमत्कार वक्तृता माध्यम डाक्टर महापात्र महोदय, तले बसथिबा संपादक दिवाकर बाबू एवं मते बेगुनिया माटी सहित परिचित करैथिबा मोर बंधु अनुज रवींद्र बाबू एवं मो आगे थिबा सज्जन मंडली मोर नमस्य एवं समस्त आज उत्सव नमस्य आपण अंचल विशिष्ट लेखक आपण को माटीर प्रवाद पुरुष कहुपर नीलकंठ रथ महोदय एवं आपण मैंने समस्त को नमस्कार। मु प्राय बेगुनिया माटी सहित प्राय अंगांगी भाव जड़ित बहुत सभा को आसी रवींद्र पाणिग्राही अनुरोध से कहीं मो उपर गोटे अधिकार थाए एवं सी जो मत डाकती मु चिंता करेनी जे मुझे जीवा उचित हम कि न हम राजी हो जाए। जदिओ प्राय 8 मास ऊर्ध्वकाल हम मो वक्तृता ठार दूरे जाइली ता पूर्व ओडिशार विभिन्न प्रांत ओडिशा बाहर मोर चेतनाटी को बांटापी विभिन्न जगह सुजोग पाई मोर सौभाग्यता किंतु किछि दिन है मु प्राय वक्तृता दौनी मोर गोटे गलार गोटे प्रोब्लेम थिला समस्या थिला एवं मोर जो मैंने शुभेच्छु चाहूले जे मु शीघ्र सुस्थ हुए ता भीतर असित और अन्यतम जो रब मत सभाटी आमंत्रण करे मो गाँव में मो माँ पाखे थी मो माँ बयस मो बोर बयस 84 वर्ष एवं मुझे गाँव को जाए से अन्य बहु लोक मत लोड़ी थे मो समय सिंहभाग मो बो पाखे दिए। रवि बाबू जो मत फोन कले संध्या बेले से बो पाखे थी मो बोर गोटे लोभ हो मत फोन कर सब लोक विषय जाना तार आग्रह सी किए मुझे कहली मोर जड़े सान भाई बेगुनियार अध्यापक थे रवि बाबू बोली ना तू टे दे मुझे कथा हेबी अचिन्हा अजणा भाव से संपर्क जोड़ला। रवि बाबू नमस्कार कले और कहले मौसी मु सार को डाकुली आम अंचल गोटे सभा हो डाकुली मो बो मत जन्म देथिबारु से अधिकार नहीं से प्रतिश्रुति देला मो पु से सभा को निश्चय जीव जदिओ मत डाक्तर मना कर समय कथा हाँपाई मो ऑपरेशन परे परे तो तापर रबाबू पुणी कहले जे आपण को सेठी जावाई आउ एक निमंत्रण आसित बाबू पाखु जो मु बेसी कथबार्ता करूनी से असित बाबू मोर शुभेच्छु भाव में कहते आपण भल कथा भल भाव कहबार कला पाई बोली निज शरीर को कष्ट दिंतु नहीं डाक्तर जब मना करते आप कह बंद करूँ फिर लिखु मुझे जी मत कथबार्ता कहबार निवृत्त करुले सी जो चाहूँ मुझी और मत जन्म कर माँ जो कहूँ तू जा बोली मुझी जहाँ भी अवस्था होना कहीं जहाँ असुविधा होना कहीं जदिओ मो घरे अनेक समय मैंने विमुख होती मो स्त्री और मो पु मैंने जे तुम कड़े बाहर को जाओनी किंतु बेले बेले एमती हुए ईश्वर जो गुण देकी संसार को पठे था से गुणटी को अन्य मान सहित बांटापी नर्क को जीवार आनंद मिले एवं जिते बेगुनिया अरविंद्र निमंत्रण पाइली से मत खुशी लगे सी कहले जे आपण को आम अंचल लोक शुणापी भारी व्यग्र जितेटा मीटिंग हो सब कहले आपण प्रश्न कर डाकतु मुझे जदि डाक्तर मत मना कर डाक्तर सब बड़ डाक्तर जी अच्छा ईश्वर सी जदि चाहूबे ताले मोर जीवार असुविधा कौन जदि किसी असुविधा हम हम सी विल टेक केयर ऑफ दैट। जाओ आज जो आलोचना हो साहित्य पर बेगुनिया को जिते थर आसी कहार जयंती उत्कल दिवस कौ स्कूल फंक्शन इत्यादि इत्यादि आसी साहित्य के आसी नी किंतु मुझे जानी नी जे बहुत सभा समिति मो ओडिशा बाहर जोग देछि किंतु ये जो आम्र कानन तल कुंज कानन मल ता तले बेगुनियार लोक मैंने यही समय एत संख्यार एकजुट हवा असित जोड़ा कहते भुवनेश्वर विरल भुवनेश्वर एक असत्य सहर मुझे लिखी कौ स्तंभ मोर मन अच्छी
ଯେ ଏ ଘର କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ଲଣ୍ଡା ନ ହେଲା ଯେ ସେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଖରା ବେଳଟାରେ ଆସିକି ଏଠି 100 ଲୋକ ବା କେତେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ବୋଧେ ପଛେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଛଟାରେ, କେତେ ଛାନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖାଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସିତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟେ ବାନା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରବାଙ୍କ ପୁଅଟି ଅଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୋତେ କାଲି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ବାବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗୁନିଆ ମାଟିରେ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଭେନ୍ସା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଦ, ଏଇ ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ କି? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବୀକ୍ଷଣର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସମାଜ ସଂରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବିଧାନ। କ'ଣ କଲେ ସମାଜଟା ଭଲ ହେବ? ସାହିତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ର, ସମାଜର ଚିତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର। এইটা তো ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି କିଏ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକି କିଏ କେମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ରାବଣ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେ ମଞ୍ଚରେ ରାବଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଏ, ରାମଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୋମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗକ୍ରମେ ଅବସ୍ଥା ଦାୟରେ ସେଇଠି ରାବଣ ଭୂମିକାଟି ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ତ ସାହିତ୍ୟଟି ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ବା ନିଜର ମୁହଁଟିକୁ ନିଜ ଦର୍ପଣରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅତିଥିମାନେ, କାଲି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଦାସ ବେନୁର, ବାବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛୁ। ଏମାନେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗଟେ, ଅବସରଟେ ପାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ। ତ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଦର୍ଶନର ଛାତ୍ର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍, ନିଜକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ସଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ନଥିଲି, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଇଂରାଜୀର ଅନର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଫିଲୋସଫିରେ ପିଜି କଲି, ଫିଲୋସଫି ମାଷ୍ଟର ହେଲି। ତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନୀଷୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାର୍ଶନିକ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଡନାୟକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି, ମୁଁ ଦେଖେ ତାହାର ନାଡ଼, ତୁମେ ଶୁଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର କୁଜନ, ମୁଁ ଗଣେ ତାହାର ହାଡ଼। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ସୁରଭିରେ ବିମୋହିତ ହେଉଛୁ। କେବେ ବି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକି ଟେକି ଧରିଥିବା ନାଡ଼ଟି ସମ୍ପର୍କରେ? ପଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ନାଡ଼ଟି ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଫୁଲଟିକି ଟେକିକି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହେଉଛୁ, ତାର ଧାରକ ଯେଉଁ ନାଡ଼, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଣି ଗୁଣି ହେଇକି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, କୁଜନ, ସୁନ୍ଦର କୁଜନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଦଳେ ଯଦି ମେଘୁଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥକ ଚିନ୍ତାର, ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗଣ ଯେଉଁ, ତୁମେ ଶୁଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର କୁଜନ, ମୁଁ ଗଣେ ତାହାର ହାଡ଼। এইটা হচ্ছে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আমি বিধাতা যে স্রষ্টা, তাকে এমিতি কি হাড় দিয়েছেন, আমি সেই যে হাড় পাইଛୁ আমি তলে বসছু, উপরକୁ উড়ি পারুনু, কিন্তু তাঁকু যে হাড়টি দেউছেন সে কেমিতি উড়ি উড়িকি যাଉଛି। তো এইটা হচ্ছে সাহিত্যর কাম, গোটে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটিଏ সৃষ্টি করা। সৌন্দর্যবোধ সহিত দর্শন,
इफ इट इज सो देन व्हाई इट इज सो এইটা যদি ইয়া হয়েছে তাহলে কাহিঁকি হয়েছে সাহিত্যর আউ গোটে ভূমিকা আছে কিছুদিন তলে মু খবর কাগজরে পড়িଥିଲି কেনা রববাবু তাঙ্কর বেগুনিয়ারে যাহা যাহা হেলা যাহা সম্বাদপত্র পৃষ্ঠা মণ্ডন করিবার যোগ্যতা রখিলা যেকୌଣସି ঘটনা বা বিঘটন সেগুলিক ମୁଁ ଜାଣିବି ଯଦିଓ ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନି ବା ବେଗୁନିଆ ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରବବାବୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବେ ଆମର ଇୟା ହେଲା ସେୟା ହେଲା ସୌମ୍ୟବାବୁ କାଲି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟଟା କେତେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ସାହିତ୍ୟଟା କେବଳ ଗପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରୁଛି ସାହିତ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ହୃଦୟହୀନତାର କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ପୁଣି ସାହିତ୍ୟ ସହୃଦୟତାର କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ପିକୁଲିୟର ପାରାଡକ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କିମ୍ବା ମାଟିର ମଟାଳର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଗରେ କାନ୍ଦି ପକାଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ଭିଲିଆନଟା କେତେ ହିଟ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟିକି କାର୍ ଦେଉଛି ଦେଖୁ ଗରିବ ଲୋକ ତୁ କାର୍ ଚଢ଼ିପାରୁନୁ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଛୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ନେ କାର୍ 3 ଦିନ ବସିବୁ ବୁଲିବୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତାହେଲେ ବୁଲିଯିବା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସାର୍ କାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଆରେ କାର୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ବଡ଼ ପଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଦିନ କାର୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ସାଇକେଲକୁ ଆସିବି କାହିଁକି ସେ 3 ଦିନ ବୁଲିବି ତା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଟା କାର୍ ଭିତରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଚଳିଆ ଚଳୁଥାଉ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଖୁସି ହଉ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ କାର୍ ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାନ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସିଏ ତା କାର୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ତା ଉଦାରତା ଦେଖିକି କାର୍ ଚଢ଼ୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌହୃଦୟତା ସେଇ ସୌହୃଦୟଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିକି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ସୌହୃଦୟତାର କଥା ବଖାଣିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛୁ ମୁଁ 15ଟା ବହି ଲେଖିଛି ଅସିତ ବାବୁ ତ ସିଏ ତ ମୁଁ କହିବି ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କାର ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ସଂସ୍କାର ସେ କଥା ବି ଚାହୁଁଛି ରସଗୋଲାଟାକୁ ନେଇକି କି ବିବାଦ ହେଲା କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଥାଏ କି ଶୂନ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କହିଦେଲେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥରେ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯଦି କି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଏଠି ଥାଆନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ସେ କ୍ରାନ୍ତି କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କିଏ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜାବଡ଼ାଟା ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବସିଛି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ମିଳିଗଲା ତ ଅସିତ ବାବୁ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଯୁଗ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ କହିବେ ଆରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅସିତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାଟା ସବୁବେଳେ ସଫର କରି କରି ଚାଲିଛି କଙ୍କଡ଼ା ବୋଲି କହନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଯାଇକି ଇଂରେଜୀରେ କହେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଭେରି ଇଲୋକ୍ୱେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ and whenever I get an appreciation from some quarters that probably you are a convent educated, you must have started your schooling from an English medium school, or else how is it that you are speaking so good English? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି 4th ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ମୋତେ କେବେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବି ତ ନିଜ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି ଘଷେଇବା ସେ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ହଉ କି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି
ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଏ କଥାଟି କହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଦିଏ କ'ଣ? ମୋ ଘରେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ମାତିଛ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଥରେ ଭିତରେ ଲେଖୁଛ, କେତେ ଜଣ କିଏ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ଭାରି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତୁମକୁ? ଏଇ ରାଜୁ ଭାଇନା ଆମର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ମୋ ଲେଖା ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ ପାଏ, ପ୍ରାୟ 50-60 ଖଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ପାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିଛ, ଲେଖୁଛ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭବ, ତାହା ଏତେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ତମେ କୌଣସି ଭାଷାରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟର ଚେତନାଟା କ'ଣ? ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଠି ଗପ ନୁହେଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର, ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପଢ଼ୁଥିଲି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଟି ଅଛି। କଥାଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଥିଲା, ଅନାଥ ଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ବଡ଼ ହେଲା, ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକଟିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଖାନଦାନୀ ମୁନିଆଦି, ସେ ପ୍ରେମିକାଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବେଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ବାପା ମାଆକୁ ପାଇଲି, ଶେଷରେ ଯିଏ ମୋର ଯାହାକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସିଏ ବି ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିଯିବି। ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବିଷ କିଣିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ମାନେ ସେଭଳିଆ ନଥିଲା, ସେ ବିଷଟା ଗୋଟେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ ମୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ ବିଷଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା, ଯୋଉଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆରାମରେ ବିଷ ଖାଇବ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ବିଷ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖୋଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠୁ କହିଲା ମରିବି ତ ମରିବି, ବିଷ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିଦିଏ। ସେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଦୁନିଆରେ ଏକା, ସଂସାରରେ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଅ ତୁମ ଦୁଃଖଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଦେଖ, ସେମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଆଣିକି ଦିଅ, ତମେ ଦେଖିବ ତମଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ସୁଖୀ ନାହିଁ। ସେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଭାବିଲା, ଆଜି ସତ କଥା ତ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପା ମା ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ପ୍ରେମିକା ପଳେଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂସାରଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ସଂସାରଟା କ'ଣ ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ସରିଯାଇଛି? କେତେ ବଡ଼ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଦୁନିଆ ଇଏ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ମୁଁ ଯାଏଁ ଫେରିଯିବି। ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟେ କେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ତାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକଟିକି ଯେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ମାତିବାନି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ 365 ଦିନରୁ 2 ଦିନ ରବିବାବୁ ଏଠି, ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ 136 ଜଣ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଗୁନିଆ ମାଟିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଇଏ ମାଟି କେତେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ନିଜ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବି ସେ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଉଦ୍ବୋଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଯାଏ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସିତ ବାବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗବେଷଣା ବି କରିଛନ୍ତି। ରାଧାମୋହନ ପଣ୍ଡା କେତେ ଚମତ୍କାର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଲେ। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାମୋହନ ପଣ୍ଡାକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିତାରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଗୃହର ଜୀବନ ପରି ଧୀରେ ରଚି ସମ୍ମୋହ କାରା ପୁରୀ, ବାହାରେ ଅଛି ଯେ ବିପୁଳ ଜୀବନ ମୁଁ ତ ପାରୁନାହିଁ ଭୁଲି, ଏକର ସକାଶେ ଅନେକର ଡାକ ମୁଁ ତ ପାରିବିନି ଏଡ଼ି, ଛନ୍ଦନା ଆଜି ଚରଣେ ମୋହର ଅନ୍ଧ ମମତା ବେଡ଼ି, ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ଚାଲିଯାଏ ଆଜି ଚାଲିଯାଏ ଏକା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରୁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହା ଅଛି ସାହିତ୍ୟର। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ବସିବେ, ଜାଣିବେ କ'ଣ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରୁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ କବିତାଟିଏ ଅଛି ଯେ, I was complaining before God that he has not given me a pair of shoes.
मत जोता हले देना ईश्वर को बेले बेले गाली दिए प्रभु एत लोक एत धनी कर मत एत दरिद्र कर मो जोता हले चली कि पार्ली मुझे जाए ईश्वर को गाली दूसरी जे जाए गोटे गोड़ ना लोकटी देखी नी जिते गोड़ ना लोकटी देखिली मुझे कहली प्रभु इटे महान तमें मत सबकि देच कि जोता हले देन तेणु विचारटा हूँ आम पाखे जहाँ नहीं नहीं मुंड पिटुचु किंतु जहाँ अच्छी नहीं कौन ईश्वर के कृतज्ञता जनईचु कि आज अच्छी तो मुझे आसु आसु कथबार्ता होकर आसलु बहुत साहित्यिक कहती किसी साहित्यकार जदि आम मुंडा न काटि मुझे डेंगा हो पारि मु 5 फुट 10 इंच आउ गोटे लोक 5 फुट 8 इंच कबार निरंजन सार मो 2 इंच अधिका केमी डेंगा हेबी ना मो बेगट काटिदेव मु 5 फुट 4 इंच सी 5 फुट 8 इंच तो या द्वारा निज उच्चता बढ़ा जाए नहीं उच्चता केमी बढ़ा जाए ना ईश्वर तुमको जो उच्चतार अधिकारी करने तार जब उपयोग न करी अन्य उच्चता को देखिए खाली ईर्षा कर तुम के उच्च हो पार ना एवं आम साहित्य से भूमिका निर्वाह करे यह हूँ साहित्यर सामर्थ्य आम भितर वसुधैव कुटुंबकम जो चेतना आस्ते आस्ते निष्क्रिय हो जाए एत स्वार्थपर हो जाऊँ आउ ना आपण मैंने तो बस मो बयस 64 है असित बाबू आम राजू सार बयस राजू भाई 72 शुणुली रब भी आउ किसी वर्ष पर रिटायर करेंगे असित बाबू मो ठार 2 वर्ष सान तो आपण मैंने मो पाखापाखि बयसर चिंता करूँ आपण मान पिला विषय जो मैंने केवल मोबाइलटा भितर पृथ्वी को चिन्हुंट मो जो रोगटा बाहर मत डाक्तर पारे ट्रिटमेंट कली से मो पुओ सांगे सांगे गोटे कौन माँ को बुझेदेला बो बापा यही रोग होती बोले तू तो MBA पास कर तू केमती डाक्तरी विद्या विषय जानलु ना आजिकल गुगल गोटे टिप्स मारदेला कि 1000 रोगर 1000 जिन बाहरी पड़ो कौन कौन से रोग मोर से मन पड़ा T.S. इलियट कथा T.S. इलियट गोटे चेतावनी देते बहु वर्ष पूर्व मुझे इंग्रेजी साहित्य छात्र था बेले T.S. इलियट को पढ़ी मुझे देखी ये मैंने होती प्रकृत में क्रांति द्रष्टा 1000 वर्ष तलर कथा को चेतना जाने से समय T.S. इलियट कहते आई सर्च फॉर लाइफ लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग I search for wisdom, wisdom is lost in knowledge. I search for knowledge, knowledge is lost in information. बर्तमान पिला माने तथ्य को ज्ञान बोली भावी नौचंती मोबाइल रे गूगल सर्च कला पर जोड़ा मिलुचे एटा ज्ञान नुहे सेटा तथ्य किंतु मो को रिमाटिज्म ता कोन से गूगल ता देखि देखि ता मां को बुझाई दोचे बापा के एही रोग होई तो डाक्टर आवश्यकता किसी नहीं डाक्टर टी ज्ञान पाइछि किंतु पिलाटी जे मोबाइल जो धरी सी गूगल सर्च करके रिमाटिज्म देखला बेलू सी जहाँ पाँच तथ्य पाँच दुर्भाग्य आम तथ्य और ज्ञान भितर गोटे द्वंद्वटा सृष्टि कर चलु निज निज भितर जो द्वंद्व आमको मुक्ति दब साहित्य साहित्य ही सूचई दब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉरमेशन एंड विजडम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉरमेशन एंड नॉलेज रसगोलाटा को ओडिशार बोली एटा इनफॉरमेशन उपर असित महांती कहना एटा तथ्य आधारित नुहे यह ज्ञान आधारित एवं जदि तथ्य आधारित होता ओडिया भाषा आज शास्त्रीय मान्य पाई न था प्रज्ञा आधारित ज्ञान आधारित तेणु बंधुगण मु रब्बा को पचारि के समय कहि अमरेन्द्र ଔଷଧ कहले कहले आपन कौन समय कह सी अन्न दृष्टि कहले मो मास्टर लोक तो आम 45 मिनट जाए कहूँ बेलटा न बाजिला जाए रब्बा भी कहते जो मैंने अध्यापक अच्छे से जानी मत जी आमको नहीं आसने से सूर्यकांत महापात्र सी भी जानते अनलेस वी आर डिस्टर्ब बाय ए बेल सच्चा मास्टर जो मास्टर टी भल जानी न पढ़िया से खाली घंटा देखो सर किंतु जो मास्टर टी भल पढ़ू थी जानी भल ज्ञान अधिकारी थी से घंटा देखा समय पाएनि ताकू से बेलटा न बाजिला जाए तार पाठ पढ़ा चलती सौभाग्यक्रमे आम से पर्यायर मास्टर जो मैंने आम घंटा देखुना कि बेलटी बाजि जाए तो आपण मन जो चेतनाटा बांटिया साहित्य विषय कहवाई मत कि कहुई बहुत कथा कह बाकी अच्छी मैं बेसी किसी कहूना कहवाई डाक्तर मत मना कर आप अधघंटे कौटे भाषण देते परदिन 24 घंटा नीरव रही भोकाल कॉर्ड पर प्रेसर पड़ोनी तेणु मुझे भाविली कहीं अधघंटे कौट जी कहवाई पुणी 24 घंटा पूरा नीरव रही मुझे कौटे जीवी ना किंतु रब्बाबू को डाक तो असुविधा ना सी नर्क को जावाई गोटे प्रवणता सृष्टि कर मना कर पुणी सी एमती बेल फोन टी मत कले मो बो फोन धरला और सी मत बाध्य कला सी मो तरफ प्रतिश्रुति बेबू को देला ना जे तू बापा तू पुओ व्यस्त होना तो सभा को मो पुओ निश्चय जीव तो मार जो कमांड सी टाइफॉइड मिलमिला जार शोले आसवाक पड़ो
तो आपको खाली गोटे छोटिया गपटे कहबी गपटे कहबी मोर भाषण सारी गपटी हूँ जे साहित्य आवश्यकता कौन आपने पाइबे कौन मु पाऊँ कौन मु 15टी बही लिखी प्रति 15 दिन थर थे खबर कागज लिखुची जोटा राजू भाईना कहते आम आशीर्वाद दौले बहुत लोक मत देखी ना कि बहुत लोक प्रेरणा पाई असित बाबूर से भली असित बाबू को बहुत लोग जानी ना कि असित बाबू हैज बिकम ए ब्रांड नेम व्हेन दिस रसगोला इश्यू हैज कम आज मत देखुले जाजपुर जन कलेक्टर अच्छे रंजन बाबू शिशु से मिठा बांटिले रसगोला तो शास्त्रीय मान्यता पाइला जो उड़िया बोली तार जो जीआई मार्क पाइला से जन कवि साहित्यिक से जाजपुर जो कलेक्टर थे आम जन बंधु से मोर मोर जूनियर से रसगोला बांटिले तो आम यहाँ हूँ आम ओडार गौरव रबाबू अमरेन्द्र बाबू कहते सी नयागढ़ फयागढ़ छाड़ी दियो बेगुनिया माटी कौन होची कौन कह तार्थ मेघ करूना मत आप आदेश करूँ मुझे मेघ मान को सस्पेंड करी नुआ मेघ मान को नियुक्ति देवी आजिकल जमी सब हाक्य मैंने जड़े बोल मानलानी सस्पेंड कर आउ जन को दियो विष्णु तो स्रष्टा सी जानी वेयर दि पेन वेयर दि शू पिंचेस इंद्र जानी ना कि विष्णु जानी सब से हसिले हसी कहले ठीक अच्छे तुम जाओ मुझे चिंता कर इंद्र गले विष्णु कौन कले चिंता कले देखिए गोटे धीवर वेश धारण करके तलू ओह्लैले 2 वर्ष है जो टोपी भी पानी नहीं जो पोखरी रे फाटिकी आँ कर पोखरी की आसिक जाल छाटिले पानी तो नहीं किंतु पोखरी सुखिला पोखरी फाटी को आसिक जाल छाड़ुंट सो मेघ मान सरदार किसी किसी छोट छोट मेघ को गुप्तचर नियुक्ति देता दायित्व आम 2 वर्ष है स्ट्राइक करम अवर्तमान पृथ्वीर हाल कौन तो मत जानी आसी खबर दौथु तेणु छोट छोट मेघ गुड़ाक आसिक आकाश देखते कौन कौन अवस्था से भाया गोटे छोट मेघ देखला जे गोटे धीवरटीए पोखरी जाल पकाउछ से जाकि मेघ सतर कहला कहला आज्ञा आम लोक मान वर्षा न करिया लोक मैंने तो मरुंच प्रति वर्ष किसी किसी लोक मरुंच जो मैंने बंची पागल हो सरदार कहले केमी जानलु ना यार पानी ठोपे ना से पोखरी जाकि लोकटी जाल फुटुची धीवरटी पागल रही कल कम किए कर मेघ सरदार टे उत्कंठा है आग्रह है सी आसिले सी ओल्लैक आसला मेघ सरदार जमी आसला आहरी खंड 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 हजार हजार मेघ सब ओल्लै आसले आकाशटा पूरा मेघुआ होगला लोक मैंने भाई कौन हो हठात कौन मेघ गुड़ाक आसी मेघ आसले कि जाऊ आम दुर्दिन अवसान हम से मेघ सरदार आसिक पहुँचिकी से जो जाल छाटुवा धीवर को विष्णु धीवर रूपी विष्णु को पचारे बाबू कौन कर जाल छाड़ी जाल कौट छटा जाए ना पोखरी पोखरी पानी थे सीना छाड़ तो पानी ना जाल कहीं छाड़ विष्णु टी हसिले देख कहले आज सीना पानी ना 2 वर्ष है पानी ना हे तो आउ 2 वर्ष जाए पानी थी न पारे वर्षा हो न पारे किंतु सबुदिन तो एक वर्षा विहीन पृथ्वी रहा दिने दिने वर्षा हम जो दिने पुणी वर्षा हम से पुणी ये शून्य पुष्करणी पूर्णगर्भ पुष्करणी रूपांतरित हो 4 वर्ष 5 वर्ष बीती जाइए वर्षा टिके नहीं बोली पोखरी रे पानी टिके नहीं बोली मु जाल छाटी पारु नी छाटू नी 5 वर्ष पर पुणी पोखरी रे पानी आसो से मो कूल व्यवसा जाल छाटिया चेष्टा कले भी मुझे छाटी पारु नी कारण 5 वर्ष भितर से जाल छाटिया कला की भूली जाइए तेणु आगामी कालीर पृथ्वी को सामना करने आज पानी नथिले भी मु आज जाल छाटी चली से मेघ मैंने भाविले आज सत कथा तो आमर कम है वर्षा करवा वर्षा व्यतीत आम आ किसी भी हम नहीं शाग सीझ ना निआ जल पारूनी पवन बोही पारूनी खाली वर्षा करूँ आज 2 वर्ष है वर्षा करना स्ट्राइक केते दिन जाक इंडेफिनेटली चलो आम ठीक ना जब आम टिके अभ्यास न करवा जिते आम स्ट्राइक कलअप हो चेष्टा कर वर्षा करें तेणु टिके अभ्यास करवा तेणु खंडे मेघ अभ्यास 2 खंड मेघ सरदार मेघ सबू मेघ अभ्यास करूँ जहाँ आप जानते विष्णुकर राजनीति काम कला एवं तापर समस्त मेघ माने कंपटीशन कला भाया वर्षा कर चलले बंधुगण आम जो विस्फोरण सामना करुछे विज्ञान आमको जो ध्वंस आड़ को नहीं जाऊँ पुओटे ता बापा को चिन्हु नहीं स्त्री टे ता स्वामी पाखक चिन्हु नहीं आज आम आसला बेलू कहूँ जे चाबी पकईदेवे जड़े स्वामी स्त्री 2 जन जाक पलैबे चाकरी करेंगे चाबी खरी घर भितर पशिबे दाम्पत्य जो मधुर संपर्क ताकू उपभोग करने पति पत्नी पाखे तो समय नहीं
पुअर बाबा पाखु समय आसो केमिति ना भाईर भाई पाखु समय आसो केमिति मुझे मो स्तंभ लिखी गोटे बापा तार दीटी पुओ जड़े दिल्ली रोचे जड़े बम्बे रोचे माँ का देह खराब बोली दी जन आसाला पुओ तार लैपटॉप रे व्यस्त बड़ पुओ सान पुओ मोबाइल रे व्यस्त बापा भावुची जे दी जन जाक गोटे जिनस को नापी के छड़ा छड़ी होते केते बड़ा पिटापिटी होते आज बड़ हो गले बोली सी ता जिनस नहीं व्यस्त ये ता जिनस नहीं व्यस्त सी बम्बे रोचे दिल्ली रे रोचे दी जन के भेट हो नहीं आज माँ देहटी खराब होती दी जन जाक भुवनेश्वर आसछन्ती किंतु कई तो क्या कथबार्ता करूना सी तो कहते जे अरे बापा तुम दी भाई कथबार्ता करन तू कौन सी मुह माड़िक बसचु तू कौन मुह माड़िक जंत्रटा सहित एमती करचु कथबार्ता होन कहीं से सी कहते कथबार्ता कौन आम प्रतिदिन चाट हो मोबाइल कथबार्ता होचु तेणु ये जो विज्ञान उद्भावन गुड़िक संपर्क को खिनभिन कर सारे तेणु आम भविष्य भारतवर्ष भविष्य विश्व कि प्रकार आक्रमणात्मक मुद्रा होगी आम समस्त जीवन को कलबल कर चिंता कला भारी व्याकुल लगुच एवं गोटे मात्र आश्वासना हूँ या जेपर्यंत साहित्य थी जेपर्यंत किए पढ़ुवे से पर्यंत मेघर वर्षा नकले काले आम अभ्यास भूलीजु से अभ्यास जारी रही आम भर गोटे प्रवणता सृष्टि हम आम भर जो प्रवणता सृष्टि हम मो पुओ एवं भी ग्रहण न करू सी निजे जो बापा हम से ग्रहण करने को बाध्य हम धन्यवाद नमस्कार।